कान्तिलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। ॐ आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। जननी ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನಾಂತರ್ಗತ स्वाध्यायो इत्यादी कार्यक्रम बरे रीतीन संपन्न जाल्याती हांतू साधकांनी आपणाले फीडबॅक इत्यादी दिल्या विचार विमर्श जातस म्हणून एक आश्वासन मेळ्ळें। मस्त खुशी जाता। चिंतन जावंका तशीची जप आंदू तीव्रता येवंका आनी बरे संस्कार उत्पन्न जावंका ती जीवन मुक्ती विवेक ह्या प्रकरण ग्रंथांतू ज्ञान प्राप्त्यर्थ कल अनिवार्य साधन जावन आसा ती म्हणून जे सांगल्या तातूंत हें एक ट्रायपॉड अशें सांगल्या। मनोनाशाची प्रक्रिया वासनाक्षय आनी तत्वचिंतन चालू आसता म्हणून केवल तत्वचिंतन केलें मग श्रवण मात्र आनी निधिध्यासन मनन इत्यादी सिद्ध जायनी थोडो उपयोग ना। वासना क्षय करची म्हळ्यार बर वासन उत्पन्न करका पडटा ती तें करनी जाल्यार कल उपयोग। हे तिन्नी अंश जावंका ती मनोनाशाची प्रक्रिया वासनाक्षय आनी तत्वचिंतन। वासनाक्षय म्हळ्यार बर वासना उत्पन्न करची ही प्रक्रिया आमगेली। होच विशय येता साजी जननी म्हाक्षी फंता स्वाध्यायांतू चिंतन करतना साधकाले सिद्धाले गुण ताजेर आमी अनुसंधान करता आशिल्लीं। अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः इत्यादी करून आनी इमिडिएटली ताजेर विचार सूर जालो आनी प्रश्न येवचे सूर जाले। अनपेक्ष कसली इच्छा दवरून काम करना आतां तें सिद्धाले गुण साधकान तूं तें कशी हाडचें आनी मागीर थंय वचून उदासीनता जिवनांत आयल म्हूण जाल्यार अनर्थ जालो। सो हें लागू कशी जाता ती आमी रमण महर्शीन तूं हें पळोवच्या भाव आसा ती अशी उच्च कोटीचे ब्रह्मनिश्ठ सिद्धांतू हें गुण आमकां दिसून येता ती आमगेर जिवनांतू हें हाडची सुद्दां कशी आनी कल्याक इत्यादी म्हणून हो एक सहज प्रश्न आयला। तो प्रश्न येतनाची तिके धैर्य कोण निमगेलेलो आमकां विदाउट पॅशन कशें करचें हाजेर चिंतन करचें। पॅशन इमोशन that what's hitting the headlines कल जाता पेपरांत कल येता हें जायना म्हूण ना चिकेची एक क्रूर दृश्टीर जाल्या म्हणून ताजे मस्त उल्लेख जाता आसा। कल क्रायम ऑफ पॅशन आतां ते द परपिट्रेटर्स दे विल बी हँग्ड बाय द नेक टील डेथ म्हणून जजमेंट दिल्या।
एनिमल्स म्हूण येता तांकां, पशु सुद्दां तशें करना ती. हो, पशु तर प्रकृतीबद्ध, मनुश्यांनी तशें करचें. आनी मागीर एक ओपिनियन आसा, जस्टीस इज नॉट बींग डन म्हणून. ते खंयच अर्थांत म्हूण आमकां गोतना. कोणकी कलकी केल्या आनी कोणाकी सजा मिल गई तशें आसल्यार जस्टीस इज नॉट बींग डन. तशीच ह्युमन रायट एक्टिविस्ट्सय हें समन्हय इत्यादी म्हूण म्हणटा आसता ती, हें द्वंद्व चलता आसता. जगल हें मान्य आसूं, हें स्विकार्य आसूं. डेथ पेनल्टी नाका, इट इज कल्याक. आफ्टर ऑल दे डिडंट किल एनीबडी. कल केलें तांणी. इट वॉज वर्स न्ही. दे ह्युमिलिएटेड समबडी, ट्रॉमेटायज्ड समबडी, वन विक्टीम. तेगेल कल जीवन मुखारी, कोणा जबाबदारी ती. तो समाज लज्जित जाता अशी जाल्यार हांकां कल कोरया गोतना विचार कोरका. कॅन दे बी लोन्ड आउट टू दी फार्मास्युटिकल कंपनी. कले टॉक्सिसिटी आनी टेस्ट करचे आसल्यार हांचेर खलेपणी जिवनाचें बरें जावं, मुखार समाजाचें बरें. सुमार इतले टेस्ट जाता ती. एक कले मटिरियलाचे इम्पॅक्ट, रेजिस्टन्स आनी चॅक करूंक. त्या वेळार ह्या कल लोक की क्रिचर्स कॅन बी यूज्ड प्रॉबेबली. दॅट इज पॅशन एट वन लेवल आनी इट इज युनिवर्सली कंडेम्ड. हय की ना? उलोवच्याक सुद्दां लज्जा दिसता. सो ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट when we want passion in our life. सिमिलर एक परिस्थिती आमकां महाभारतांत मेळटा. उगडास दोन घेया ती आमगेली यात्रा चलता आसा, दुर्योधना टू अर्जुना. धृतराष्ट्रा राज्यसभा तांतूं द्रौपदी तिजेर अत्याचार जाता आसा. तिवे एक परिस्थिती ताजेरी विचारू जाताच. हो, कोरनाक मेळसोय जाता. वस्तुतः म्हणूच तें सगळें दिल्ल्या महाभारतांतूं, इतिहास रुपेण दिल्ल्या. यू कॅनॉट जस्ट ओवरलूक इट. तांतूंतल्यान आमकां एक मंथन सूर जाता आनी आपणाल कल अधिकार आसा की विचार करची क्षमता आसा की योग्यता आसा की तदनुसार कले एक निर्णय घेता मनुष्य. आनी येस, दीस इज हाव आय विल परसीव इट म्हणून सांत्वन करून घेता. कोप येता तशी परिस्थितीन तूं युधिष्ठिरान कशी तें एक थ्रू अवे वर दी थिंग्स केले ताणें. भीम कल्याक थंय थंड राबिलो, अर्जुन कल्याक थंड राबिलो. आतां भीम आनी अर्जुन कांय थंड राब नाशिल्ले. तांगेले पळोवंक तांगेले दादा युधिष्ठिरान केल्यां हें. आतां तागेल वचन तान्न वचन दिल्यां आमी कसलें आतां करूं जायना म्हणून तशी ती थंड राबिली. सामान्य न्हय हो, बट ती एक संस्कृती. आमी आमगेल दृश्टिकोणान मात्र पळयल्यार एक ते कलेताचे विशयांत उलोवया, बट तांकां कसलो कोप येता आशिल्लो. कले कर न्ही तांणी. आमकां म्हळ्यार भीम आशिल्लो थंय कोणाकय घेवन उडोवयशिल्लो न्हय धृतराष्ट्रादिकान. मागीर हां आतां सगळें समज चलता आसा पार्लिमेंट इन सेशन म्हणून एक अनुभव जाय आसा. तितलो म्हण येता जाल्यार फेट वॉज सील्ड थंय. हे कौरव खलास जातात म्हणून थंय एक ते निर्णय जाल्लो. इतले एक घोर अत्याचार करचे प्रयत्न जाले थंय. उगडास लावन घेया ती थंय पॅशन म्हळ्यार आशिल्लें. वॉट वॉज द पॅशन? इट वॉज टू ह्युमिलिएट. इट वॉज नॉट सम रोमन ऑर्जी ऑर समथींग लायक दॅट. ते हाणू ह्युमिलिएट करता ह्या पांडवांक. हांगेल कोणें स्मरण केलें अयो पांडव तेवे पाप म्हणून तशी मात्र मुखार हांगेलें एक कौतुक जावंक शिवाय आनी कसलें केलें हांगेलें शौर्य, हांगेलें एक तेजस्विता, हांगेलें धनुर्धर श्रेश्ठ जावन गदायुधांत श्रेश्ठ जावन आशिल्लो हें सगळें विसरून वचका लोकांनी म्हणून तशी एक पेंटअप कसली जेलसी, पेटिनस, वेनम आशिल्लें तें सगळें भायर येयलें थंय.
त्या परिस्थितीतून वस्तुतः दुर्योधन मात्र नाही, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य हांनी कसल्या कलेकरनी म्हण हो प्रश्न येता. आनी वस्तुतः ताजें उत्तर ना हो गोतना. मस्त सळ ताजेर विचार जाता आसता नाटकांतू आनी प्रस्तूत करता ती. आनी कलकी एक भीष्मालें ही वॉज अन्न हांगेल खाल्ल्या म्हणून हांव कले करूं जाय न्ही इत्यादी की उत्तर म्हणून काडटा ती निश्कर्श. ताच्यान कसलीय एक सांत्वन जायना, दुख्ख ते दुख्ख व्हरताची कोप सुद्दां व्हरता तें जीवन तें. वी कांट गेट सोल्युशन्स एवरीवेर एंड इट हॅज बीन डिस्प्लेड जीवना म्हणून. तशी एक पॅशन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. दुसरें आनी एक स्तरारी डिस्पॅशन म्हणून येता युद्धाचें. युद्धा स्तरारी युद्ध सूर जाल्ल्यान इट वॉज नॉट द इनिशियल अर्जुनाल एक मोहांतू शिरकूनचें इत्यादी परिस्थिती. भीष्माक आजी हागेल इत्यर्थ जावंका ना जाल्यार हो आमगेल सैन्य लिगाड काडतस खलास करतस म्हणून तशी कोळ न्हू कृष्णाने पार्थसारथीने अर्जुनाला रथू ही मनवर्ड इट, स्टियर्ड इट, brought it in positions where it was relatively easy for Arjuna to take the shot, so to say. And Arjun went dispassionate. भीष्म हाका कशें मारचें इत्यादी करून नाशिल्लें जाय न्ही ताजे मेती. थंय रथ उखलास जातस, घोड्यांक त्रास जातस, कृष्णाक स्वयं लागल्या. भीष्म तागेल प्रहार कले कमी करतोय आनी हो दय माय दाखयतस. ह्या परिस्थितीन तूं कल जाल्यार कोप आयलो कृष्णाक. ही जम्प्ड आउट ऑफ द चॅरियट, पिक्ड अप दट रथ, एक चक्र, आपणा सुदर्शन चक्र न्ही आनी आपणाच्या म्हणताऱ्या खलास करता म्हणून धांवलो. थंय तो जागृत जालो अर्जून आनी ताका मागशी धांव न्हू ताका धोर न्हू. ही वॉज ड्रॅग्ड फॉर फीट. थंय राबक ना हें मगल कर्तव्य हांव करता. तूं प्रतिज्ञा केलेली तूं आयुध धरश ना हातांत म्हणून तुगेल प्रतिज्ञा बंद जातली, भग्न जातली. हांव तें सोडना, हांव मगल कार्य करता म्हणून वापस ताका आपोवन हाडता आनी मागीर आपणाल कर्तव्य पालन करता. थंय कल्लें वॉज दॅट द डिस्पॅशन दॅट कृष्णा वॉन्टेड ऑफ अर्जुना? हांवें न्हय. अरे परस्पर तो धर्म म्हणून एक लक्षण येता. श्री रामचंद्रालें इत्यादी हे महान योद्धांक गेलें वर्णन करतना आधर द लोअर लिप इज ट्रेम्बलिंग कळ्ळें. फ्लायट ऑफ फ्लायट एड्रिनालिन अपसर्जसली हांवें बट दीस इज फायट एंड फायट रिस्पॉन्स. तांतू ते अशी थर 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 जाता आसता ती रावणा मारचे आसा वैराची के राब मातूं कोण गमटे कोण करूं जाता. एक दॅट इज पॅशन, इंटेन्सिटी. सो पॅशन खंय कल्ल्याक इत्यादी म्हणून चिके विचार केल्यार आमी शब्द घेवन हें अशी कशी वया इत्यादी म्हणून भ्रम येता जायच ना. ती अर्थ जाता आसा. आमगेल पॅशन कशी येता की एक करूं वता ती जाय न्ही मागीर आनी मुखार ना म्हूण बसच्यान तुमची आमगेलें पॅशन मस्त बरें साधकांक गेलें दिसता कल करचें. आय एम पॅशनेट अबावट फूड म्हणून एक भायर सरता वता आसा खंय कले परमळ आयलें वचून एक स्लायस आनी खंय की आनी थोडेंची ते थोडे 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 करून सुमार जाता. कळ्ळें 2 halves डोंट मेक अ होल म्हणटात न्ही. ते कितले खाल्यार इट डजंट फील दीस होल इन द स्टमक. खातोच पॅशनेट. मागीर कोण कितें केलें की म्हणलें एक दिवसाक मस्त दुख्ख जालें. कळ्ळें जस्ट बिकॉज माय गर्थ इज मार्जिनली मोर देन माय हायट दीस पीपल आर मेकिंग सच रिमार्क्स कमेंट्स. आपणाक मस्त दुख्ख जालें. सो आय वील बस खायनाचें
म्हाका बरें हाडलें न्यूट्रिशस इत्यादी इत्यादी ताचे कोलेस्ट्रॉल फॅट लेवल आनी चॅक करून प्रस्तुत जाल्ल्या सुद्दां डिस्पॅशनेटली खावच्याक प्रयत्न जाता. खाल्लें तितले म्हणटा 36 टायम्स च्यू करचें आसता. डॉक्टर्स 32 ओके. चाबून हगूर फ्लश इट डावन द गॅलेट डिस्पॅशन. आतां तशी अन्न ग्रहण केल्यार ताजे परिणाम कल जावचे आसा. तर पोट स्विकार करतवें थंय ते जड जावन बसल्या. मार आनीकले वखद घेवंक पडटा टू फ्लश इट आउट. सो जीवन अशी जाता. आपणाल ती एक नैसर्गिक इंटेन्सिएट आसा ताजें संतुलन हाडूं जाय न्ही वेव्हारांत इत्यादी जिवनांची. यू फ्लश इट इन, फ्लश इट आउट एंड देन फ्लश इट अवे. सगळं फ्लशाची व्हॉट अ ट्रॅजेडी. जाल्यार हे जाताच न्हू, अशी जाता. आज आमी यात्रा विशय विचार करता आसती हें क्षुद्र एक स्तरा पेक्षा मस्त मुखारम वचूल्यान ती जाल्यार सतर्कता ना म्हूण जाल्यार शिरकूंच संभावना आसा. एक म्हळ्यार शब्दांचो अर्थूय जायना. उदासीन मकल म्हूण कळ्ळी तो इट इज नॉट एप्लिकेबल म्हूण लेखचें. अथवा मन बुद्धी आनी एक इमोशन हें दोन हाजेर संतुलन येनी म्हूण जाल्यार केन्ना कसलो वापरचें कळ्ळी म्हूण जाल्यार जी फजिती आसा. म्हणूची हाजेर आमी चिंतन करता आसा ती हेय परिस्थिती, त्याज्य परिस्थितीचें पयलें चिंतन, मागीर आमकां प्रस्तुत जाता आशिल्लें ऑर सिच्युएशन्स वी गेट वी आर कन्फ्रंटेड बाय वा वी गेट इनवॉल्वड इन आनी तातूंत आमी कशी शिरकता ती तशी शिरकूनच म्हणून एक चिंतन करचें अवकाश. कलकी एक जाल्लें दुख्ख जाल्लें. निर्णय घेतिलो, सोडका पडलो, बस नो मोर. खंय की गाडी शिरकली. कल्याक जाता आसता युवा पिढींतूय मस्त जाता. ना मूव हेड ना मुखार कले करया. नो कले ना कल्याक वत तुका कोणें कलें म्हणलें ना. हॅव यू बीन इन्सल्टेड? नो. वॉट वी हॅव एडवायज्ड यू, इज इट रॉंग? नो. Whatever decision now you have had to take, was it against your will? No. Then don't ask me. Blank out. I am happy. Don't try to make me happy. तशी सुद्दां एक कोप येता. कल करचें अर्थ जाताच तुमकां. चेडवांक गेल्यान तूं जाता. तूं स्टील एक्सपेरिमेंटींग. जीवन सोल मेट म्हणून लेखून सूर केलें थंय मागीर चिकेची नाका म्हूण जालें. त्या परिस्थितीन तूं एक दुख्ख जावन एक आंतरीक एक कोप येवन कोणाचेर म्हूण गोतना. देर इज पॅशन. कोप आसा कोणाचेर म्हूण गोतना. भितर 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 वता तो. अशीच आमी करतात हो साधक. दुर्योधन दुशासना स्तरार आमी वेव्हार करनी जाल्यार सुद्दां आमगेल एक आंतरीक स्तरारीची हें काणू व्यथा उत्पन्न करता. ती द्रौपदीला अत्याचार जाता आशिल्लो आंतरीक स्तरारी जाता. मागीर एक कसलो प्रसंग कल परिस्थिती थंय एक ना म्हूण जाल्लें आनी ते दुख्ख घेवन बैसून आमी वेव्हार करूं प्रयत्न करता आसा ती तो प्रसंग विसरना फुडें ते संस्कार मात्र व्हरता ती. आनी ते संस्कार बरें कार्य करतना एक बाधा जावन येता ती. कळना बरें जाता आसतना नाका म्हूण जालें. उच्चाटन जालें. आय डोंट ट्रस्ट म्हूण जालें. कलकी एक विचित्र परिस्थिती आमी बरे साधकांत पळयता ती बरें जाता आसतनाची नाका म्हूण जाता. और वग्गी शीघ्र कल म्हणटा ती मन मेरा दिल टूट गया म्हण जालें. तशी एक जावचें फ्रजायल नेचर येता. हें सगळें घोटाळे केल्लें मी ती. सो तें हगूर आमी माहिती घेवन आंतरीक स्तरार बुद्धीचो प्रयोग आनी जी ती एक शक्ती आसा अपार शक्ती ऑफ इमोशन भावनात्मक शक्ती सर्जनात्मक शक्ती ताका एक मार्गदर्शन दिवचें ही एक प्रक्रिया साधनेंतू वेव्हारांतू जाता. चिक्के डिसअपॉयंटमेंट जावचे भितर
नाका म्हणचें आमी पळयता ती आनी चिकी अनुभव असल्यार कळटा वॉट दिस पर्सन इज डुईंग इज नॉट गूड फॉर हिमसेल्फ. तर सांगू कितें आदी प्रयत्न केलें. इफ ही परसिस्ट्स कल करचें. इट्स लायक यू वॉकिंग डावन द स्टेज, यू मिस अ स्टेप एंड यू स्टंबल अ लिटल, यू मे ट्विस्ट योर एंकल और समथिंग लायक दैट. द सेम थिंग इफ इट हैपन्स इन उपासना, it is disastrous. It's not missing a step. It's like you're climbing a wall and then suddenly halfway you decide enough is enough, I'm going home. But you're 200 feet above that. And if you unbuckle the harness, you remove your whatever, the ropes etc. and you try to move away, kal jatal hai, finished. So pail dhorn ही एक tendency असता मक्कमपणान तशी जाय न्ही. Either I can react or I'll go ahead, or worse कशी जाता हांव कल म्हणून ना तें एक दुख्ख घेवन बसता आनी मागीर शिरकत पडटा. तें जावन वचा. आनी साधका जिवनांत तूं वस्तुतः तें जाता. कल्याक सूक्ष्म स्तरार एक प्रक्रिया शुद्धीकरणाची चल्लेली आसता. ते सूक्ष्म स्तरार शुद्धीकरण जाता आसतना प्रहार जाता. आपणाचेर प्रहार जाता अशें म्हूण दिसता जाल्यार एक प्रौढता ह्या ना फुडें हें जें दुख्ख आसा आनी एक विमुख जावची एक टेंडन्सी आसा तें सहन करता साधक. अर्थ जाताच की जावं साधकाले जिवनांत जाता जाल्यार तो आंतरीक साधन करता आसता. त्या परिस्थितीन तूं तशें जाल्लें म्हूण जाल्यार हें एक विश, तें एक दुख्ख कोप जें आसा निरर्थक. ताजेर कसलें एनालायज केल्यारय उपयोग ना. कोणाचेरय म्हणूय कोप ना. वेव्हारांत तें पळयतात तूं टॅलंट आसा मस्त आसा खंयकी कलकी कोणकी म्हणलें दुख्ख जाल्लें तें सोडलें. तें टॅलंट एक कला आशिल्ली ती खलास जाली मात्र न्ही, बट तें एक वेनम म्हणटा ती जीवनभर सगळे संबंधांत तूं सगळे क्रियांत येवचें सूर जाता. आरार तशें जावन आसा. उपासनेन तशें जाल्यार कल करचें. साधक डिटेक्ट्स इट आनी सेज दिस इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ माय मंथन. मंथन करतना हालाहाल पयला येल न्हय हें हालाहालू. इफ आय कॅन सी दिस एंगर, दिस रिजेंटमेंट, दिस पेन, दिस सेन्स ऑफ हॅविंग बीन लेट डावन ऑर वॉट एवर, सांगूक धैर्य ना. गुरू आसा, देव आसा, म्हाका समधी न्ही, म्हाका समज कर न्ही इत्यादी म्हणून हें जी एक भावना आसा, दिस इज क्रिस्टलायज्ड अहंकार. हे दावा हें एक विश, हें हालाहाल. आनी हांव हें तुका चरणी अर्पण करता. तूं भवानी शंकरू, तुका हें स्विकार्य आसा. विशप्राशन करतल तूं मात्र हें धारण कोरयेद. आय कॅनॉट हँडल इट म्हूण लिटरली तशी एक अनकंडिशनली तें अर्पण करका पडटा. धांवळती एक स्वच्छता येता. तांतूं हांव करता आसा जाल्यार आय स्टील फील सम ना मेरी खलास. ही एक आंतरीक प्रक्रिया. आमगेलें पॅशन म्हणटा ती, आमगेली इच्छा म्हणटा ती, बीन दे हॅव बीन थ्वॉर्टेड. तावळता कसले एक कोप येता आनी बाह्यकले विशय घेवन न्हय, परिस्थिती व्यक्ती घेवन न्हय, तें कसलें करता म्हूण कळना. भितर दवरल्यार तें इट स्प्रेड्स. तशें जावनच म्हणून तें कळचे भितर अर्पण करची एक प्रक्रिया, शरणागतीची प्रक्रिया तशी अर्पण करका पडटा. आनी तें अत्यंत एक रसपूर्वक एक साधन ती. पयलीं दुख्ख जाता आनी कितले वस्तूत अर्पण जालें की म्हूण कळना, जाल्यार मागीर कळटा आनी एक स्वच्छतेचो अनुभव जाता आनी गती जावच्या सूर जाता. खंय शिरकलेल की गाडी तें एक स्वच्छता येवच्या सूर जाता. सहजता जिवनांत वेव्हारांत दिसना फुडें साधकाक शिश्याक निश्चय जाता. भय वस्तुतः हांव हें मालिन्य सुद्दां अर्पण केलेलें कोणाक की हांव आराधन करता आसा आनी कोणा तें धारण करचें साध्य आसा. तो नीलकंठू आशन करतला, गरला वशन, ताका हांव अर्पण करता. So what happens to passion? It's a big word now, na? Do everything with passion, म्हणून. Your corporate management marketing अंत मस्त येते हैं. I don't know. काम चलता आसा, बरी नोकरी आसा, बरो पगार आसा आनी मुखारी सण बरें आसा जाल्यार आय गॉट इन टू अ रट.
म्हणून तशें आयल्या रे दीज वर्ड्स अपील, डू समथींग विथ पॅशन, डू समथींग वीच इत्यादी म्हणून. आनी मागीर आय बिलीव इन डिसिप्लीन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन म्हणून. हांव तुका खंय मेळटा म्हणून गेलें. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रियः. 5,000 years ago गीतोपदेशान सांगल्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम. ज्ञान कोणाक प्राप्त जाता? श्रद्धा आशिल्ला. वॉट इज श्रद्धा? पळया ती डेडिकेशन. तत्परः डिटर्मिनेशन, चिके कले विघ्न आयली ना हांव करतांचे हांव सोडना म्हणून. आनी संयतेंद्रियः, डिसिप्लिन. So you start from the other side. Discipline, determination, dedication. It is not something original. This is rooted deep in your Sanskruti. And you are blessed that you have discovered it and you are trying to live it out now. Shraddhavan labhate jnanam tatparas sanyatendriyah. Sanyat indriya. The sanyat indriya pail zaunka, thun you are still experimenting. Ani magiri the determination can yata ani मागीर एक श्रद्धापूर्वक समर्पण करचे सामर्थ्य येता. थंय your passion comes into play. चिक्कीच विचार करका पडटा. कल्याक युवा पिढी मुखार कल करचे करियर इत्यादी निर्णय घेतना स्वामीजी, should I go by my heart or should I go by my head? म्हणून प्रश्न येता ती. तें आयल्यार कोणी जायत. आमी कलकी एक सुमार उलोवन जायना फुडें म्हणटा ती. स्वामीजी, आय हॅड नॉट आस्क्ड बट माय क्वेश्चन वॉज आन्सर्ड. आतां एक 50 थंय चेडूं आसा, युवा आसा ती, आनी 2 or 3 of them come and tell me हो एक विशय आशिल्लो आनी my question was answered. Now this is the stuff of which my nightmares are made. Answer तुमकां मेळ्ळ्या, but what was your question? I don't know. Was that question really the one that was being answered? You have just accepted as an answer to your question. मागीर हांवें कळ्ळें. करियर आनी निर्णय घेतना सांगता ती, आय हॅव बीन आस्क्ड, आय हॅव बीन टोल्ड टू डू दीस, बट देन आय हॅव अ पॅशन फॉर दीस एंड आय वॉन्ट टू. पॅशन, कला आसा, कले आसा, अर्थान तूं परिस्थिती विंगड, रांदप करूं येता, गमटे थोडे पद म्हणटा इत्यादी, मागीर तिका काम जाल्लें. तो शिवाय नोकरी जावंका, फायनान्शियल स्टेबिलिटी जावंका, मुखार पळोवया तागेल कितले कमायत आसता म्हणून मागीर आयल डिसायड म्हणून. तशी परिस्थिती आसतना तुमी एकदम पॅशनान आनी हें करूं वचूल्यार निर्णय घेवच्याक चिक्के वाण जावचे चान्स आसा. 2 वर्स पयलीं यू आर पॅशनेट अबाउट समथींग एल्स, नाव समथींग टोटली डिफरंट करियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाव आर युअर स्टडीज गोईंग ऑन? एनी प्रॉब्लम देर? दॅट इज ओके. देन चिके विचार करा ती. देर आर पीपल हू विल हेल्प यू एसेस योर ओन एबिलिटीज. दे हैव सम आयडिया ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स कल्लें. दे विल बी एबल टू एडवायज यू. यूज योर हेड एट दीस. तशी सांगका पडटा. ना जाल्यार चिकेचे एक प्रॉब्लम जावचे चान्स आसा. थोडे इंट्रस्ट आनी अशी मेळ्ळेली आसता ती. दिस पर्सन कम्स, ही इज अचीव्ड समथींग, so he's been invited to address the youth, motivate them, but it is the personality of that person that matters there, the way he has presented himself and his achievements. So it is very easy for youngsters to feel, oh, that is what I should be doing. Makes sense? That is very dangerous. So आम्ही एक ऑब्जेक्टिवली शिकोवंका दिवंका. एट द सेम टायम पेरंट्स आर ऑल्सो कॉशन्ड. बट तूं एक तुका मस्त इच्छा आशिल्ली डॉक्टर जावची आनी तुका तुजी जाय न्ही म्हणून तुका हांव डॉक्टर कोरनूच पळय म्हणून तशी एक अत्याचार कोर नाका ती म्हणून थंय चिकेचे एक प्रोटेक्शन दी म्हणून. मागीर अबंडंट स्कोप फॉर अंडरस्टँडींग वॉट यू रियली हॅव तितलो आमी सांग येता. एक एक फंता सांगका पडटा. पण टॅलंट म्हणलें, हू हॅज टोल्ड यू हॅव दॅट इन यू? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कसलो गमट म्हणत रे तूं. आनी बस तशी म्हणलें तें घेवन आय एम गोईंग टू जस्ट गो इन फॉर डेडिकेट माय सेल्फ टू सिंगींग मायरी एज अ करियर. हॉबी म्हूण करा ती मुखार, यू मे एक्सेल इन दॅट, आय डोंट नो, बट बी केअरफूल म्हणून सांगका पडटा. वय की ना? बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, डिझायनींग इत्यादी, वेर ऑडियन्स पार्टिसिपेशन. It is not swanta sukhaya. What you do has to be appreciated. It is a profession. Otherwise you won't get money.
You won't get clients. So simply being passionate about something, you don't even know whether you're good at it. You're going by something, some well-wishers have said, isn't it dangerous? So use your head first. Palayati. And if assessment antyata, yes, you are genius. You're not just a cut above average, you're really genius, or you're something really good, then excel in that, do that. God bless you. But कोण है एक who have carved out a niche for themselves म्हणटा ती थंय स्तरारी बी केअरफुल. सो थंय थोडी एक आमगेली इच्छा इत्यादी संतुलित करून मुखार वचचें एक प्रक्रिया आसता प्रत्येक स्तरार हें जावंका. प्रार्थन म्हणू करका पडटा, साधक पुनः पुनः प्रार्थन करता. उदाहरण दिता ती मूस आसता न्ही, बरे खाण आसा ताचेर बसलो, बुज जालो, थोड्या वेळान नांकार बसलो, दांडाना वचुलो, खंय वचुलो, फ्रेश वॉर्म मॅन्युअर ताचेर वचून बसला आनी सगळे कडेन विथ इक्वल गस्टो एंड रिलीश स्विकार करता. तशी तुम करूं जाता विचार कर न्ही जाल्यार ते पॅशनाचे तितलेंच एक स्तर व्हरता. सो अत्यंत विचारपूर्वक हें करता. हीच प्रार्थना निरंतर चलता आसता. हें जे एक पॅशन घेवन एक इच्छा घेवन केलें, मागीर तांतूं एक दुख्ख इत्यादी जाल्ल्यार तें दुख्ख हांव अर्पण करतां. ती पयली एक स्वच्छता, ती स्वच्छता येवंक म्हळ्यार अर्पण करूनच आमी काडटा ती. दिस इज लायक अ मोरास, fetid, purid morass of past sanskaras, of frustrations, of rejections, insults, imagined or real. हंतुल्यान मग उद्धार करी दावा म्हणून प्रार्थना करता ती. कळतं सा? नाजाल्यार आमगेले दुख्खाचे संस्कार घेवनूच आमी मुखार वचपाक प्रयत्न करता सो जायना, साधनेन जायना. त्या मगल उद्धार कर म्हणच म्हळ्यार उत आसनम. हांतूंची फसून म्हाका कसले दुख्ख कोप व्यथा आसा तें घेवन हांव बरेपण मी तें जायना, म्हाका उदासीन करी उत आसन. उत्तम वैरी उत्तम ब्रह्म लिफ्ट मी आउट ऑफ दिस. आसन म्हाका एक प्रतिष्ठित करी एक विंगड स्तरारी वेर आय कॅन डिटॅच माय सेल्फ फ्रॉम दिस पेन, anguish, etc. And then I can deal more intelligently. That is the udasinata. Anapekshah, shuchihi, dakshah, udasinah. He is detached. He can see, I am not going to be fooled by my past mistakes. Even that. So udasinata yonchmati. उदासीन भावन बसचें आनी अयो म्हाका खंयच्यान तूं इंट्रस्ट ना म्हणून त्याच तरार न्ही. उदासीन अशीन मिती गतव्यथः. दुख्ख घेवन बसना, पटोवन घेवन बसना. सगळें एक मोटिवेशन जावं काय जिवनांत मॅरी अ चिप ऑन युअर शोल्डर. म्हाका कशें केलें हांव दाखोवन दिता म्हणून पुराय जिवन एक व्यतीत जालें. मागीर पळयल्यार नो बडी इज इंट्रस्टेड, ठुस्स जावन गेला. तशें नाका. सो तें उदासीन मती तशी प्रार्थना करून आमी वी ब्रिंग अबाउट दॅट उदासीनता. खिन्न जावन बसचें न्ही. सो हें एक अत्यंत तीव्र उपासना, शुद्धी इत्यादी आमी हाडयता ती. म्हणून त्या स्तरार हें पळयात ती अर्जुनत्व सिद्ध जातना कशी तें जाता. तागलकल एक वर्ल्ड एक परसेप्शन आसा, जग हें घेवन हांव करता, हें बरेंची आजमेती हें मगली इत्यादी म्हूण भावना घेवन तें सगळें हूळ वचुलें सुरवातींतूनची. तशी जाल्लेली मी अत्यंत विचलित जावन तो शरण वचलो. शरण वचना फुडें आतां ताका एक नवें सेट ऑफ पॅरामिटर्स दिवंक पडलें. तें हगूर 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 गुरू ताका दिता आसा ती आनी तें घेवन तागेले एक मुखावेली प्रगती जाता आसा. अर्जुन टू सव्यसाचीन टू एक शिष्य उत्तम. वॉट इज माय मोटिवेशन पळयात ती हेंचे आतां अहंकार मकल्लें साक्षी भावा वच्चे पयलें अहंकारो शोधन जाता आसा. अहं तत्वाचें शोधन जाता आसा. हें अहं तत्वाचें शोधन जातना ताठस्थ्यना एक फांता आज घेतील विशय पॅशन म्हणटा ती हें घेवनूय अहम कंटॅमिनेट जाता. अहंकाराची एक उपाधी जाता. थंय सुद्दां एक शुद्धी हाडची आनी तो अहम म्हणलेलो अर्पण करची ही प्रक्रिया, शिवार्पण करची प्रक्रिया आमी स्विकार करका पडटा. केन्ना आमकां
निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान जावचें आसा. आयकल्या की हेळ आमी परत परत हे श्लोक सांगला. उगडास्तवन घेया ती. मगल भक्त कशी म्हणून सांगतना वस्तुतः हाजी सगळी लक्षणं त्या साधकांत येता ती म्हणून सांगल्या. निर्द्वंद्व जाला ताका राग द्वेषान तो प्रेरीत जायना. अगेन राग असं मग जाय म्हण त्यात केवल त्या इंटेन्सिटीन न्हय. आनी दुसरें द क्रिपल्ड अहंकार. म्हाका दुख्ख जाल्ल्या म्हणून आतां हांव अशी करता म्हणून तशी एक द्वंद्व हाजे परे वचून ही इज एस्टॅब्लिशींग हिमसेल्फ, ही इज बींग मोटिवेटेड. निर्द्वंद्वो तशें शिल्मिती नित्यसत्वस्थ. तमो गुण आनी रजोगुणान प्रेरीत जायना तिला. द परसेप्शन, द क्लॅरिटी, दी सेन्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ दी गुरु शक्ती तें घेवन प्रेरीत जाता असो साधक. हें राग आनी द्वेष न्हय, हें राजसिक आनी तमोगुण न्हय. कळ्ळें. म्हणूची ते सानिध्याच अनुभव करतच केन्ना आमी कार्य करूं सूर करतात की राग द्वेषान प्रेरीत जायना ती. रजोगुणात्मक एक्टिविटी कार्य जायना, तमोगुणात्मकय कार्य जायना. अत्यंत सात्विक कार्य सुद्दां जावच्या सूर जाता. सानिध्य अनुभव करतची कार्य केल्यारी माम अनुस्मर युध्यच म्हणलेलें तें करतना निर्द्वंद्व. आनी टू मेंटेन दॅट परसेप्शन, टू मेंटेन दॅट अवेरनेस ऑफ दी प्रेझन्स एक सत्वता, सत्व येवच्या सूर जाता, एक सात्विकता येवच्या सूर जाता. दॅट इज द प्राइज्ड चेरिश्ड passion of the sadhaka. And he realizes vyavaharant is just an expression. Tantu chikke ghotal jalyari this vision gets blurred. So to avoid that thoi ek vyavaharantu satvikata हाडचे दवरचे प्रयत्न करता साधक. तवड ओजस्विता ह्या थो कार्यांतू संयतेंद्रिय जाला तो आनी तत्परता येतो ना. तुमगेल कल ते पॅशन म्हणटा ती इंटेन्सिटी येवच्या सूर जाता. प्रस्फुरितो धर नाजल्या भीष्मा कथाना कशी हाऊ कुड यू हॅव फेस्ड डिस्पॅशनेट जावन वे मंत्रच कार्य करश नाशिल्लें. अभिमंत्रित कोरून ते बाण सोड का धरतन समधोर का हगूर करूं रे मायस्त जावन करूं जाता. प्लेंटी ऑफ पॅशन, प्लेंटी ऑफ इमोशन, बट दॅट कम्स आफ्टर संयतेंद्रिय आनी डिटर्मिनेशन म्हणटा ते तुमी. तत्पर जातना आनी अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्रद्धा दृढ करतना ही ओजस्विता कार्यांत येवच्या सूर जाता. आमी योगस्थ कार्य करता सती निर्द्वंद्व जावन आय विल नेवर, दी एक्सटर्नल विल नॉट गो ऑन डिमांडिंग ऑर कमांड मी. I am connected to the internal, I am connected to the divine and let that inspire me. Tashi prarthana. I am not seeking solace, refuge or retreating into the so-called spiritual within. I may at times, but then I come forth with extra power, with all the passion in the correct sense of the word, because I have touched the feet of the divine. So अशी निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थ निर्योगक्षेम. निर्योगक्षेम म्हाका काळजी वस्तुतः वर ना. नॉट बिकॉज I have thrown caution to the winds and I don't care what happens मुखारी तशी न्हय. It is taking care of me. That principle, that Guru Shakti which I have surrendered to is taking care of me. म्हणून निर्योगक्षेम. आशीन सुरक्षित जावं का हो ही काळजी और कल ना आज तांच मेळ का तावड मात्र हांव सुखी जाता. हे दोन्ही भावना I have no place because that disrupts, that distorts my perception of truth. म्हणून तर निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. अल्टिमेटली आत्मवान जावन मगल सगळे विचार क्रिया इत्यादी जाता. हें एक लक्ष दवरल्या. अर्थ जाताच की आज एक अत्यंत विचित्र प्रसंग घेवन आमी हें प्रारंभ केल्या जाल्यार उगडास जावन घेया ती आंतरीक स्तरारी तितलेच अत्याचारू आमी आमचेरीची करचें साध्य आस आनी जावनच तें जावनच म्हणून अत्यंत सतर्कता. आय एम जस्ट ड्रॉइंग युअर अटेंशन हाऊ यू कॅन लेट युअर सेल्फ डावन, हाऊ यू कॅन रियली ट्रबल युअर सेल्फ. एक अहंकार घेवन, एक दुःख घेवन तशी जावन नजा. आनी ते कल्ले नैसर्गीक एक शुद्धीकरणाची प्रक्रियांत येता.
तें विशेषें आपणाक आपणा मिती साध्य ना तें हँडल करचें मात तें अर्पण करतची ते श्री मेळसरी अमृत मेळसरी हें मंथनान तूं कसली येत की हांव तुका अर्पण करता वता म्हणून तशे भावनेन अंतर्मुख जावन ही करची प्रक्रिया तितलें एक धैर्य आसका तावळ तें कसलें शोधन आसा शुद्धी आसा साध्य आसा जिवनांत एक मंगलता येवचें साध्य आसा निमित्त जावचें साध्य आसा वी आर एंटायटल टू इट आनी तांची जावंक आमकां मत्कर्म कृत मत् परमः सांगतना हेंच केल्या साधकाने प्रयत्न हांव आनी एक चेतावणी दिवंक पडटा आसा आमी सांगलें दुख्खी जायना फुडें ना म्हणजे एक जाता थॉर्टेड एक इगो सान एक पेटी इगो चान चेडूं कशें हट करतात की चिकी घोमटें कोर न्हू भायर दाखयना तिलें म्हालगडी म्हळेली करता आसता ती जर थंय तें गडबड जाता तशें जावनच म्हणून ह्या विशयाचेर चिंतन करतना एक कॉशनिंग मेळ्ळी हांगा आमी वामनाश्रम स्वाम्यांगेल सन्निधींत आसा ती थंय पळया ती वामनाश्रम स्वामी ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध कोटीचे देवील साक्षात्कार केलेले श्री विद्योपासक आमी सांगल्या आमगेलें सगळें कार्य हांगा कमिशन जाल्ल्या मेळ्ळेलें सगळें कलकी ह्या प्रांगणांत तूं मागशी एक 10 वर्सां खबरी हांगथान सूर जालेली बारी जाल्ल्या तें आतां परत विस्तारांत आमकां वचना आय डोंट वॉन्ट टू गो इनटू द डिटेल्स बट अशें जाल्ल्या म्हणूच ह्या स्थाना विशय एक मस्त आमकां एक आदर आसा हांगा चातुर्मास जाता आसा म्हणून आमकां मस्त खुशी आशिल्ली आनी आतां एक कृतकृत्यच अनुभव जाता आसा कृतज्ञतेचो अनुभव जाता आसा कार्लांत कशी तशीची हांगाची संजीवनी समाधी तांगेल अवधींतू एक विचित्र परिस्थिती आशिल्ली लौकीक चिंतनाक चिकेचें प्राधान्य मेळ्ळें आनी अशी जावंका हें बरें इत्यादी म्हणून आनी मागीर स्वामी अत्यंत विरक्त आशिल्ले तांणी घेतिल्ले निर्णयोनी समाजाचे थोडे लोकांक स्विकार्य जाय न्ही म्हणून तांकां तुमी शिश्यांक दियात इत्यादी मठाधिपत्य म्हूण तशी सांगना फुडें तांणी बिगा हात उड्डयल म्हणून आसा आतां तेन्ना म्हळेल तशीच तरार की केरफूल एक अपमानीत जंती गुरू उच्च कोटीचे शांत आशिल्ले तांकां सांगचें की तुमी यू आर नॉट वर्दी यू गिव युअर शिष्य द रिस्पॉन्सिबिलिटी ते शिष्याल कल मर्याद वरली गुरूंक गेल मर्याद वरनी ते शिष्याल कल वरली इफ द समाज डिसायड्स की सो तांणी बेगात कांड दवरलो शिष्याक तयार केल्या ताका आमी तुमी सांगिल म्हूण दिल म्हूण जाल्यार कोणाले कसले वर न्ही सो आय रेलिंक्विश मागीर यू डिसायड कोणा दिवचें आसा म्हणून तयार केलेलें कृष्णाश्रम स्वाम्यांक दिल्लें तांणी अनुमती घेवन स्विकार करून मठाधिपत्य गोमटेकून चलयलें जाल्यार त्याच परिस्थितींत त्या वेळार इतलें एक राग द्वेशग्रस्त परिस्थिती आत्मसंयद स्पश्टतया तांचे उमामहेश्वर सन्निधींत तांणी उपासन केलेली थंय समाधी करचे विशयाना पूण हांगा नाका म्हणून हठपूर्वक खंय की एक समाधी दिवयली लज्जास्पद एक कार्य जालें तावळी आतां औदुंबरा वृक्ष आसा म्हणून आमी ताका नमस्कार करता ती प्रतिदिवस तांकां हांगा समाधी दिल्ली तांकां ताच्यान कसलें दुख्ख ना हो जाल्यार तें पेट्टू कोणा पडटा तें कोणा पडलें की तें वंश वचुलें आतां कसलें वर न्ही ताजे मस्त इतिहास आसा तांणी केलेलें कुकर्माचें मागीर एक पिढी भिवन सगळें वापस करून वचुली ते पादुका पुर्वाचार्यांगेल इत्यादी मेळ्ळेले तावळ हे सगळो प्रसंग भायर आयिल्लो म्हणूच हांगा चातुर्मास प्रारंभ जावचे पयलें जें एक हें देवस्थान आसा खंय तुमी उपासन केल्या इतलें इट वॉज सो डियर टू यू तें मठांतर्गतच आसा म्हूण हें एक कसलें समाजान अर्पण करून सिद्ध केलें आमकां एक मस्त आत्मसंतोष जाता आसा आनी हें अनुश्ठान चातुर्मासाचें करच्यान तूं मस्त खुशी
अनुभव करता असत आमी. सौम्य असून सुद्दांय कितल्याक तांगे सौम्यत आसता थंय ती शक्ती जबाबदारी घेता आनी शक्ती सांगात आमी दुर्व्यवहार करूं जायना. ती तितलो मोठाक सहन करता, मागीर पेटू दितना सामान्य न्हय. सो हांगा आतां आमी एक सामुहीक रुपेण प्रायश्चित केल्लें म्हूण लेगीत गुरुज्योत यात्रा कशी जालेली की स्वाम्यांगेल प्रती तशीची एक क्वायटर स्तरारी चातुर्मास प्रारंभ जावचे पयलें गुरुपुर्णिमेचे एक दिवस पयलींच आमी केलेली मिती वस्तुतः भरपूर हांगेल अनुग्रह आस म्हूण आमी स्विकार करता ती. म्हणूची ह्या पंतकल कार्यक्रम जाल्यात की तांतू एक वैलक्षण्याची आमी पळयता ती. स्वाध्याय इत्यादी आमी जें केलां अशी केन्नाय जायनी. एक सातत्य म्हणून केन्नाय नाशिल्लें, थोडे थोडे घेवचें. चिंतन आनी ताजे एक फीडबॅक इत्यादी बरें मेळटा आसत. खंय की स्तरार वता आसा साधनेंतूय तशीची. हें सगळें गुरूंगेल अनुग्रहा मिती जाता आसा. म्हणूची थंय एक तांणी कोप दाखयलेलो तो उगडास दवरून घेयाती. आमगेल मुर्खते मिती तांणी आनी कसले मुखार त्रास जावनच म्हणून आमी सोडता ती. आतां तुमी पळयात ती कल करचें म्हणून सांगिल्लें. आमी चूक म्हणून स्विकार कोर न्हू. आतां कसली एक वेवस्था केल्या की औपचारीक सुफाव आसा, समाजाच पळोवन घेता आसा. मठूची मठाधिपती द्वारा केलें नियुक्त जाल्ले ट्रस्टीज पळोवन घेता आसा ती घेता आशिल्लें. जाल्यार आतां तें एक वेवस्था जाल्ल्या डिक्लेअर केल्लें. हें आमी तांगेल चरणी स्वाम्यांगेल अर्पण करता ती. आनी तांगेल भरपूर अनुग्रह मात्र आसका. आनी आमगेल स्तरारी कसले एक द्वेश आस की राग आस की हें उत्पन्न जावनच आमगेल मुखावेल मार्ग साधनेचे प्रशस्त जाता आसका. भायरचे विघ्न न्हय, आमीच आमगेल पांयार फातर घालून घेवनच म्हूण एक प्रार्थना करताची हें सगळें आमी चिंतन करता आयलीं. आनी ती आज ही सगळें हें आशिर्वचनात्मक शनिवार आजकाल जात की गुरुचरणी अर्पण करता आसा ती. हें सगळें वय नवें लास्ट सॅटर्डे नवें आशिर्वचनाचो. सो एक चिकेची कॉशनिंग म्हूण मात्र त्या अर्थान तूं हें एक आशिर्वचनाचें जाल्ल्या आयचें उगडास दवरून घेया ती. अपार शक्ती आसा प्रत्येक व्यक्तीन तूं. बौद्धीक शक्ती आसा तशीच भावनात्मक शक्ती आसा. बुद्धीपूर्वक कार्य करका, व्यवहार करका, सोण घाल नज नाजाल्यार साहेब जायना. हय की ना. अत्यंत भावूक जावन सेवा करूं येता तें मागीर त्रास जावचे सूर जाता. कल्याक थोडो पूण बुद्धीचो प्रयोग कर न्ही म्हूण सांगता आसतना आमी तशी परिस्थितीन तूं हांगा लक्ष येता आसता. कल जाता अयो म्हूण जाता, त्रास जावचे सूर जाता. भाव न्ही तूं शुद्धी हाडका हो पळय संयतेंद्रिय जावं का सेवेन सुद्दां कसलो म्हणटा आसत म्हणून कळका मागीर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जावंक केवल भावनात्मक मात्र जाल्यार कोणाल साहेब जातालो आमगेल कांय साहेब जायना. सो तशी एक समन्वय दवर न्हू आमगेल जे शक्ती आसा ती कार्यांत हाडच्यो. आनी थंय ज्ञान म्हणटा ती व्यावहारीक एक ज्ञानय येता आनी ओरिएंटेशन अवेरनेस ऑफ द डिवायन दवरून कार्य करचें. महादेव महादेव महादेव. एक पुजे वेळार ही सूर जाता आनी एक पण दोग जाण दोगय येतात खंय. आज खंच करुया. जयति भैरवी.
जयति जयति संवित्स्वामिनी जयति संवित्स्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित्स्वामिनी अरुणकिरणमालिनी अरुणकिरणमालिनी अखिलभुवनपालिनी अखिलभुवनपालिनी अधरमधुरहासिनी अधरमधुरहासिनी मम हृदयनिवासिनी मम हृदयनिवासिनी जयति संवित्स्वामिनी त्रिनयननटनारता त्रिनयननटनारता कुलकमलदलाश्रिता कुलकमलदलाश्रिता प्रणवरवविजृम्भिता प्रणवरवविजृम्भिता अमृतादिसंरता अमृतादिसंरता जयति संवित्स्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित्स्वामिनी सुजन भजन रञ्जनी सुजन भजन रञ्जनी
सकल दुरित भंजनी सकल दुरित भंजनी क्षति विधायिनी दितिज क्षति विधायिनी शरण भरणशालिनी शरण भरणशालिनी जयति संस्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संस्वामिनी त्रिपुरसुन्दरी भैरवी त्रिपुरसुन्दरी भैरवी श्रीभवानी शाम्भवी श्रीभवानी शाम्भवी हरि सहोदरी शंकरी हरि सहोदरी शंकरी भवतु मम शुभंकरी भवतु मम शुभंकरी जयति संस्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संस्वामिनी नम इदं च मम शिवे नम इदं च मम शिवे अवभयङ्करे भवे अवभयङ्करे भवे रक्षणाय तत्क्षणम् रक्षणाय तत्क्षणम् गुरुकृपाङ्गवीक्षणम्
जयति संवित्स्वामिनी हिमगिरीन्द्रनन्दिनी जीवनमधुस्यन्दिनी जयति संवित्स्वामिनी जयति संवित्स्वामिनी वस्तुतः मत कर्म कृत मत परम म्हणून सांगल्या देवाल कार्य कोरका देवा खातीर कोरका मग खंयचें एक मठा कार्य देवस्थाना कार्य तितले एक अवधींत आमी पळयना ती कले कार्य करतात की तें एक साधनामय जावंका आय विल बी एक्सप्रेसिंग समथींग गूड आय विल बी कनेक्टिंग टू द डिवायन एंड देन वर्किंग म्हणून तशी एक उद्देशाने प्रयत्नपूर्वक कार्य केलेले मत कर्म कृत मत परम इत्यादी तश अर्थांत आमी घेता ती कले रेजिस्टर जातास की 12 अध्यायाचेर आमी चिंतन करता आशिल्लो न्हय 11 अध्यायान तूं विश्वरूप दर्शन दाखयना फुडें अशी कर तूं म्हूण उपदेश दिला आनी ताजें एलॅबोरेशन मागीर 12 अध्यायांत आसा सो तातूंत मत कर्म कृत मगल कार्य करतल जा मत परम हैव मी एज दी लक्ष्य ऑफ योर लाइफ आई हैव बी फुलफिल्ड वेन आई नो यू और आई अटेन टू यू म्हण तशी एक लक्ष दवन जीवन व्यतीत करी म्हूण सांगल्या विच मेक्स नो सेन्स इफ यू आर ओनली यूजिंग गॉड म्हाका हँड जाय आनी तूं कोण दी देन आय वॉन्ट डिस्टर्ब यू तितून मात्र परिस्थिती ना म्हण जाल्यार तातूंत आमी पळयल्या मठाचें कार्य करतना कोण बरे रितीर केल्ल्या की तांगेल कल एक लिमिटेड योग्यता आनी कल आसा ताजी मस्त अभिवृद्धी जावन असाध्य कार्य तांचे मिती साद जाल्या मठाचें करतना हें एक मागशीचे 7-8 वर्सांत आमी पळयल्या ताजे म्हाका केन्ना एक उगडास येता गुरूंगेल अनुग्रह आशिल्ली मिती वस्तुतः तितलें योग्यता ना जाल्यार तांकांच आश्चर्य जाता जाल्यार कार्य करतना खंयथान ती दिता ती खंयथान येता दिता आसा ती सो तशी सुद्दां एक प्रॅक्टिकल स्तरार आमी पळयता आसा ती हें सगळें आशिल्ले मितीन जी आमी म्हणटा ती अशी हें खंयचें एक क्षेत्र आसतात की संजीवनी समाधी म्हूण जावन असो पुर्वाच्या गेलेले खंयचें एक सानिध्याचें स्थान थंय करतात की आमी अर्पण करतात की ताज्यान निश्चित रुपेण भरपूर एक उपलब्धी मेळटा शुद्धीकरण जाता दोशापनयन हीनांग पूर्ती अतिशयादान दोषापनयन म्हटल्यार डिसिप्लिन मालिन्य काडचें दोषापनयन जाता आसा रिमुवींग द ग्रॉस वॉट नीड्स टू बी गॉट रीड ऑफ डिसिप्लिन येता आसा एक सतर्कता इन द प्रोसेस एक दुख्खान जालेलें आसता थंय हीनांग पूर्ती जाय आमी श्रद्धापूर्वक कल कार्य करूंक वता आसा ती तत्परता योर डिटर्मिनेशन विल एन्श्योर यू बाउन्स बॅक यू गेट दॅट एन्थुजियाजम एटसेट्रा आनी श्रद्धा इज अतिशय आदान समथींग वीच यू हॅड नॉट गॉट यू आर नॉट अवेअर ऑफ त्या श्रद्धा स्तरार अतिशय आदान जाता आसता युअर डेडिकेशन गिव्स यू दॅट इट इज स्टील इन पुरुषार्थ लेवल वॉट अल्टिमेटली यू गेट इज समथींग मच मच मोर त्या सगळ्यांक काही साध्य जावंका म्हणून गुरुचरणी पुनः पुनः प्रार्थना करता ती ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्